Kita lagi OTW ke Kaufland. Ini area sport di daerah rumah kita. Ini ada tulisan Die Anlage kann unter Einhaltung des Kontaktverbotes und des Hygieneabstandes von mindestens 2 Meter genutzt werden. Die Nutzung der Spielgeräte ist verboten. Spielgeräte dürfen wir nicht benutzen, wie die Kinder da hinten spielen. Harus jaga jarak 2 meter. You must take 2 meters. Oh, tapi kan kita satu rumah. Aber wir sind hier eine Person. Dan sebenarnya tuh di Jerman itu sudah ada himbauan dari pemerintah untuk memakai masker ya. Und? Dan kita jarang sekali melihat manusia-manusia pakai masker di sini. Jadi kita tuh kayak pelopor penggunaan masker di Jerman. Wir sind Visioner. Was? Visioner? Weil schon seit letzten Monat haben wir schon Maske getragen ya. Before. Ja, ab und an mal. Du hast immer getragen, ich ab und an mal. Ya karena aku itu dari sebulan yang lalu udah kemana-mana tuh pasti pakai masker kalau keluar rumah. Terus kalau Stefan itu masih jarang-jarang dia, masih bolong-bolong. Tapi mulai per hari ini pemerintah Jerman itu sudah menyarankan untuk memakai masker. Tapi kenyataan di lapangan adalah banyak sekali orang-orang yang belum memakai masker itu sendiri, begitu. Dan itu dia, malah dibercandain. Dan kita malah diketawain sama orang, gue juga nggak tahu kenapa selalu diketawain. Kayak tadi juga pas tadi mau nyebrang, diliatin sama ibu-ibu tua gitu, diliatin sampai kayak gini matanya. Ituin guys, gila. Iya ada tai anjing. Oke, kalau gitu kita mau ke Kaufland dulu, karena di Kaufland itu kan bangunan ya, jadi agak lebih ngeri lagi karena akan banyak orang berkumpul dalam suatu tempat. Oke. Kita juga bawa sarung tangan, bawa juga tisu basah. Karena di setiap supermarket itu kita diwajibkan untuk membawa kereta belanja. Begitu. Kereta belanja. Kereta belanja. Kita mau Kaufland dulu ya. And we're singing the song. Atau dia. Stefan mau menyanyikan lagu ciptaan dia nanti pas di Kaufland. Genau. Genau. Apa lagi? Jangan asal. Yang bener dong. Oke guys, ini kelanjutan video tentang masker yang dimana sebenarnya 2 hari lalu kita buat, tapi kita tidak membuat endingnya karena belanjaan kita pada saat itu banyak banget dan agak ribet pokoknya. Terus kemarin tidak ada niatan untuk jangan dibuang gitu dong Pak. Tidak ada niatan untuk melanjutkan video karena banyak sekali hal yang harus kita lakukan, dan hari ini kita bisa membuat lanjutan videonya. Noch kein Loch. Kaos kakinya. Habe ich gerade so umgehabt, ja? Dia gila. Oh. So guys, jadi gimana Bapak? Jadi Jerman sudah menyarankan warga-warganya untuk memakai masker ya? Seit Montag, ya. Ya, sejak dari hari Senin dan sekarang udah hari Rabu. Bentar lagi main judi, Stefan, Loto sebentar lagi. Dan wir haben nicht gespielt. Oke. Wir haben nichts gekreuzt. Oke. Lanjut. Terus
Di luar sana bagaimana keadaannya? Und draußen? Viele tragen Maske? Nein, Tidak, nicht hier. tidak di sini. Nicht in dieser Stadt hier. Nicht in Österreich. Kalau di kota kita, di kota kita mungkin hanya kita yang mempelopori untuk penggunaan masker sejak bulan lalu. Tapi ya mau diketawain orang, diajak orang, dilihatin sama orang, kenapa kita pakai masker. Dan sampai akhirnya hari Senin kemarin sebenarnya pemerintah Jerman sudah menyarankan untuk memakai masker. Tapi kenyataannya di lapangan tetap masih banyak sekali orang-orang yang bandel. Ya. Jadi kenapa saya? Was wolltest du sagen? Nur in Geschäften haben sie auf. Da muss ja auf sein, Maske. Ya, jadi di supermarket, di kantor pos, di bank, di dalam bus juga sebenarnya, dalam kereta. Itu sebenarnya kita sedang disarankan untuk pakai masker, terutama di kantor pos. Tadi ada satu orang nggak pakai masker, terus dikasih sama mbak penjaga kantor pos masker. Kalau di supermarket masih ada yang bandel ya, in supermarket, vergessen. Auch nicht alle. Masih muss eigentlich. Sebenarnya di depan di depan supermarket itu udah ditulis ya. Steht dran, ya. Sudah tertulis kalau harus pakai masker kalau ke dalam gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Kenapa sayang? Kenapa? Warum viele Deutsche tragen Keine Ahnung. keine Maske? Auch nicht. Sengaja dia. Keine Ahnung. Warum viele nicht tragen. Wir haben ganz billig gekauft ya bei Wish ya. Ja, jetzt ist es aber teuer. So. For einen Monat ya. Karena kita udah beli masker itu, masker dari Cina yang bisa dicuci ulang itu dari sebulan yang lalu kita udah punya ada 5. Sisanya itu masker yang sekali pakai yang aku bawa dari Indonesia. Dan ya itu dia. Dan harga masker sini mahal, lumayan mahal ya. Satu yang itu masker yang kayak di Indonesia itu yang sekali pakai itu guys, itu yang biasanya kalau di Indonesia dulunya sebelum ada pandemi ini harganya paling 2.000 rupiah satu masker. Sekarang itu di sini sampai 1 euro 50 sen. Aku ngeliat kemarin di Dortmund 1 euro 50 sen. Itu berarti 16.000 tambah 8 berarti berapa tuh? 86 24 ya? 24.000. Wow, satu masker yang sekali pakai. Gila, mahal. Aber was ich nicht verstehe, warum Auf Englisch bitte. Achso, okay. I don't understand why many people lacking because we have this of Deutsch. Maske? Yeah. I don't know. I think the people thinking, oh, it's not dangerous for me, for what I must take it. Not thinking on other people and all people. Kebanyakan sih anak-anak muda ya yang malah menyepelekan masalah masker ini. Jadi kalau menurut Stefan katanya mereka itu tidak berpikir tentang orang lain. Dan kalau di Jerman itu yang terkena infeksi corona apakah kaum muda kebanyakan dibandingkan kaum yang lebih tua atau bagaimana? Viele junge Leute haben schon Corona oder nur die alten Leute am meisten Prozenten? Das weiß ich nicht. Das sagen sie nicht. Ich Die habe- sagen nur, wie viel angesteckt sind. So. 158 zurzeit. Weil ich gehört habe, nur am meisten viele nur junge So Leute. was. The most is The young people. young people. Mungkin karena di Jerman itu ada budaya bukan budaya, jadi gimana ya? Banyak orang-orang di Jerman itu yang menitipkan orang tuanya itu ke panti jompo. Jadi mereka tidak satu rumah dengan orang tua mereka. Dan kalau misalkan mereka bawa virus ke rumah ya udah paling satu rumah yang kena. Nah orang-orang yang tuanya itu kan udah ada di panti jompo gitu. Kayak di daerah kita ini di kota kita, pada kota kecil aja panti jompo ada berapa ya? Wie viele Altenheim hier in Houston? For EDK 1, 2, da oben 3. Genau. Tiga. 3. Ich glaube 4 Stück. Di kota kecil kita aja itu paling ada 4. Udah ada 4 panti Also da jompo. oben.
auf dem Berg. Daumen auf dem Berg. Da. In der Nähe von Rewe. Rewe. Und dann Edeka. Edeka. Ja. Ada Ich glaub, 4. 4 Stück. 4 guys. Di kota kecil. Jadi makanya aku juga nggak ngerti juga sih kenapa ya banyak anak-anak yang generasi penerusnya ini tuh banyak yang malah menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Puji Tuhan ya, kalau orang tuanya Stefan tidak dititipkan di panti jompo, tapi memiliki tempat tinggal sendiri gitu. Und der Carla 1,5. Ya. Oke guys, terus gimana? Menurut Bapak kapan? Tapi kurva infeksi di Jerman udah turun ya? Noch nicht unten, aber ist gerade so. Oke. Jetzt same. Oke. Aku juga nggak ngerti ya, apakah datanya itu dimanipulasi atau bagaimana? Karena aku bingungkan di Jerman itu toko-toko sudah diizinkan buka, walaupun memang harus ada jarak antar customer dan dari customer ke para pekerja. Terus sekolah juga dari tingkat SMP itu sudah mulai masuk. Nah makanya Oma Merkel tuh lagi melihat situasi dan kondisi aktualnya seperti apa. Jadi kalau misalkan sudah ada kenaikan yang signifikan lagi, akan di lockdown, bukan lockdown sih, tapi kayak semi lockdown, bukan full lockdown, tapi semi lockdown. Tuh, karena kalau misalkan full lockdown, aduh kaput deh nih Jerman. Negara semaju apapun ketika menghadapi pandemi ini itu pasti akan menurun dari segi ekonominya. Belum lagi banyak orang yang kena PHK ya kan, apalagi Jerman ini makanannya itu banyak yang dari impor. Ja, wenn Deutschland zu Lockdown, nicht gut für zum Beispiel Essen. Wie Essen? Im Lager. Nicht genug vielleicht später, wenn full Lockdown. Es kann sein, kleines Land. Deutschland ist ja ziemlich klein und viele Leute. 82 Millionen in Deutschland. 82 Millionen, wo viel, ja? Und klein. Schau dir Indonesien an, wie groß. 200 Millionen und dann genau wie ein Europa. Deswegen. Deutschland klein. Deutschland klein. Karena kelihatannya Jerman itu penduduknya nggak terlalu banyak ya, tapi mungkin karena perumahannya itu mereka kayak apartemen gitu, jadi nggak terlalu kelihatan kalau banyak bangunan rumah, jadi nggak kelihatan kumuh gitu, teratur. Terus apa lagi ya? Tapi itu sebenarnya sport center yang dekat rumah kita itu tutup. Tapi lucunya adalah banyak masih banyak orang-orang yang bandel di situ. Iya, gila banget, parah. Masih banyak orang yang ngumpul di situ guys, padahal udah tulisan sudah ditutup, itu udah ada batu di tengah-tengah itu, di jembatan itu pintu masuknya padahal ditutup batu, tapi tetap aja masih ada orang-orang bandel, parah banget, gila. Das ist der unser Paper, ja? Nah ya. Kein Deutsch. Keine Deutsche. Terus apa lagi ya? Aku berharap sih corona cepat berlalu ya, karena banyak banget planning yang harus dilanjutkan nih setelah adanya pandemi ini, harus semua diundur. Jadi kalau pandemi udah lewat, rencana berjalan lagi, walaupun ya waktunya itu jadi diundur jauh banget ya. Harusnya ini udah mau masuk bulan Mei nih, harusnya Lona itu udah begini. Harusnya udah begini ya kan? Harusnya ya. Udah begini guys, tapi karena corona diundur semuanya.
Oke guys, ada lagi yang mau diomongin Bapak tentang corona? Wis du was sagen? Tidak, wirklich, warum? Es ist schön zu Hause zu sein. Man kann mehr kuscheln. Ya, banyak yang protes tentang work from home lah atau di rumah aja gitu kan. Kalau kita senang malah di rumah aja karena kita bisa mesra-mesraan, banyak quality time, ambil sisi positifnya. Kalau yang masih beruntung kalian masih diizinkan work from home, coba lihat di luar sana itu masih banyak orang yang jadinya di PHK. Kalau hari ini nggak kerja di luar, mereka nggak bisa makan, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Ja. Ya. Ja. Ada lagi Bapak yang mau diomongin? Ja. Ada lagi? Ja. Ada lagi? Ja. Ada lagi? Ja. Ada lagi? Ja. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, ya. Ja. Hand washing. Terus kalau keluar rumah diusahakan jangan megang benda-benda yang aneh-aneh ya. Bawa hand sanitizer kalau bisa, atau bawa atau bawa tisu basah yang mengandung desinfektan, karena kita punya ya tisu basah yang mengandung desinfektan ya, kita punya. Terus parah banget ya si Lona ini, yang parah. Lona parah ya, Lona imagukan. Lona pala. Hah? Bala. Bala auch in Indonesien, bala. Tidak. Yuti bala. Ja, aber was ist bala in Indonesien? Gila. Gila. Bala. Kita tuh udah punya desinfektan, apa lagi namanya, sabun cuci tangan yang antibakteri, terus apa lagi sayang? Banyak deh, semenjak ada corona ini makin bertambah ya ini barang belanjaannya. Oke, gitu aja semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye semuanya. Bye, see you later, alligator. I hope you like this movie, this video, this vlog, this superstar. This is superstar. See you later, alligator.